nangyari na pa mo po ning kaya kaming barangay assembly. So kaya beke ngeni kaya kaming SK, Chairperson, Jasper, thank you so much kayong time mo, SK. Ating kumo sana ang question kaya ka, bilang kaya nakan, bilang mamuntukan na rin kaya nakan, uling uso na ngining online sexual abuse and exploitation ka rin children tamo. Bilang SK naman nalakaran ka rin kaya nakan, makanano mo lang asopan o makanano mo apatok ng makanining bage ka rin kaya katamo kabari. First and foremost, dapat po ma-educate lang, mumunan dili rin parents. Kasi sabi dapin, in family, apin yung Peka Foundation na ning meto ngayon na. Dapat ka rin pa mo, kaya pa mong pami-bale-bale na. Ay educate na, ababalo na, bangka nita, ilan na mismo, atin na lang balo, atin na lang knowledge, kung naalarat ang consequences sa pwedeng malyari kapag gewada itang makanitang balo. Yes, lalo na nga ni SK na nang karakal rugureng anak minsan edabalo na ini pala online sexual abuse ne palay ni. Ngini ka rin kaya katamong anak kay Hacienda Dolores na na-injury mo sabihan ka rin. Buri ko mong ipayabot ka rin kalupa kong kaya nakan kaya katamong baryo is mabiyasa tamong lumawe, mabiyasa tamong panigaralan po nung nano na itang makabagong teknolohiya ngayon. Kasi nang kay akakita mong uuling uso ya, kumbaga makigayo tamo na makiuso tamo we should learn nung makanano itang proper way nung ipamangamit kitang makabagong teknolohiya nga ito baka dita etang matatalago or etang mipapalini. Yes, thank you so much SK. Balo po dakal ka pa programa na banta makasaw po karin kaya katamong anak. Buri na sabihan masanting kaya kang panalakaran uling burida kang sopan at maniwala lang kayang kakayahanan ng neto nga SK. Thank you so much SK Jasper. Sana akayabe na ka pa karing susunod na interview ne banto abangan da ka rin kaya katamong viewers. Thank you so much. Hello, atsuyang ngini kaya katamong metong karen konsehales tamo ne kay Hacienda Dolores. Konsyalani. Uso na kasi ngini online sexual abuse lalong-lalo na kareng anak. Nano kaya ing asabi mo banting upayak matuk ng ing karahasan ng popang pananamantala lalong-lalo na karetang anak na eda pabalo dong talagang mayabuso na ba or masasamantalala? Good evening po. Regarding po kanito, kailangan po siguro rin kaya katamong anak talagang proper guidance. Mo po kabod na mag-cellphone la, paborenta na la. Kasi tamo balo nung nano yung activity sa gagawan da, nung nino rin nga kakasabi da, o balo po ta kabira, may-abuse na la, na tamo balo. Kasi po, through cellphone ngayon talaga marakal ng malilyaring crime. Potang kay balo na din kaya katamong anak atchula keng at balo tamo atchula keng eskwela or atin lang activity sa sasabienda ngayon tamo balo mabibiktimano pala or atinang mag-chat karela mag-text karela na kadala no ka rin potang kay balo itapin mabibiktima na la. So proper guidance mo po ampong dapat din kaya katamong anak talagang panetalang check no ka rin la. Kasi ala pong mumuna pundili na renke tamong pengari dapat mantabe ka rin kaya katamong anak nung naning karelang gagawan ng popang nung naning activity sa gagawan da. Tapo. Yes, mapinsyal kasi ngayon lalong-lalo na kay Facebook o kaya kay Messenger doon. And minsan, ating magpanggap na bayin tao, ating magpanggap na anak, ngayon pala mo pala balo na matwa niya pala ini at pwede nang gamitan ito, uling may naying netong anak, pwede nang gamitan ito banta kwa na nakalub. At kapag ikwa nakalub, pwede nang gawan itang sexual abuse o pang-abuso kaya ka. Kaya pin very well said, Consyala, thank you so much. Kaya nga, napaka-meaningful at napaka-kasanting nga sagot. Na sana kay susunod pang makanining interview, kapanayam da ka po. Okay po, welcome po. Banta damdaman da ka, din kaya katamong kabaryo. Yes, thank you so much po. Kaya metong po ka rin, Consyal, ni po kay Hacienda Dolores. Thank you so much po.
maghay na kaman kay katamong kamera at kaya be kay ngeni pe ka anak dili ka rin konsyal kay Hacienda Dolores. Ayan, of course, syempre, kailangan ding anak. As din pengarita, syempre, kaya betala rin ken mamads, na dapat makabantela rin pengarita mo. Na ikayatan tala, ding parents na antabayanan mo ding anak. Kasi lang, mumunang dili, ilang manakit. Aldoldo, oras-oras siguro, karelang ibale-bale. And of course, ding anak kailangan, susuportan la naman, ne, magpa-activities, anapin, at ay iyabe tala karetang almiyayalwang seminar na pwedeng makapag-gain knowledge karela para aiwasan da itang sexual abuse, lalo na gani ka social media niya, mabilis lang makakaire pong anak, uling ken social media ang akakit da. So, magpa-seminar tamo, encourage tala na makiramdam at makanita, tapin marakalaagin ang knowledge, mataaiwasan da itang makanitang kaharasan. Ne? Yes, very well said, lalo na ngayon panahon na ini, di ba, Shal? Anang karakal kareng, etaman rugubalo nung nanong gagawan da keng karelang cellphone, etamo balo yung gagawan kareng karelang bale. So, sana kareng kaya kayong anak po, ne, makisabi kaya pong maya, pakilawe yo po reng cellphone da, reng activity sa gagawan da po, using their cellphone, banting upayang atok nangan tamo po, nung nanuman po ing pwedeng malyari, lalong-lalo na po usong ngayon po yung online sexual abuse. Thank you so much po. Thank you po, Ma'am Yes, Mads. thank you so much po, Conchal. Yes, hello. Maghay na kaman kay katamong kamera at kaya be kay ngeni pe ka anak dili ka rin Conchal kay Hacienda Dolores. Ayan, of course, syempre, kailangan ding anak. As din pengarita, syempre, kaya betala rin ken mamads, na dapat makabantela rin pengarita mo. Na ikayatan tala, ding parents na antabayanan mo ding anak. Kasi lang, mumunang dili, ilang manakit. Aldoldo, oras-oras siguro, karelang pibale-bale. And of course, ding anak kailangan, susuportan la naman, ne, magpa-activities, anapin, at ay iyabe tala karetang almiyayalwang seminar na pwedeng makapag-gain knowledge karela para aiwasan da itang sexual abuse, lalo na gani ka social media niya, mabilis lang makakaire pong anak, uling ken social media ang akakit da. So, magpa-seminar tamo, encourage tala na makiramdam at makanita, tapin marakalaagin ang knowledge, mataaiwasan da itang makanitang kaharasan. Ne? Yes, very well said, lalo na ngayon panahon na ini, di ba, Shal? Anang karakal kareng, etaman rugubalo nung nanong gagawan da keng karelang cellphone, etamo balo yung gagawan kareng karelang bale. So, sana kareng kaya kayong anak po, ne, makisabi kaya pong maya, pakilawe yo po reng cellphone da, reng activity sa gagawan da po, using their cellphone, banting upayang atok nangan tamo po, nung nanuman po ing pwedeng malyari, lalong-lalo na po usong ngayon po yung online sexual abuse. Thank you so much po. Thank you po, Ma'am Yes, Mads. thank you so much po, Conchal. Hello po, good morning po. Ay ni po yung kaya katamo pong konsehal. Sabi ko po karening matwa, ang tabayan ng tala po rin anak tamo at bilang kagawad kayo ni ako po concert ko rin anak tamo na gusto po nga lano kayo bale-bale tamo at lawentala lalo na nenbengi at panabiling ko po karening anak tamo, yung kareng matwa tamo lalo na kareng cellphone na rin ay tapo ba lumipapakarap ng rin anak tamo. Ito pa na po itang minunang panahon. Antiponyo ngi kami, bilangan dagay pa po rin matwami nung halimbawa kulang kami panintunan daw po reng anak dat. Kasanting na, dati pala siya na makanita ne, reng anak bibilangan. Bilangan dalo. Bibilangan do kanita, timuhi kami, pilang kami. Bawo yung matutod nung halimbawa oras na, bilangan daw pareng matwa. Nung kulang la reng anak da panintunan dala. Dapat po sana makanyaning gawan tamo. Ang tabayan ng tala po reng anak tamo, lalo-lalo na itang mga matwa. Dakal po salamat. Yes, thank you so much, Shal.
Hello, good morning. Good morning po. Palo pa na mo itang siyempre minor, talangan amo monitor 24/7 din. Siguro itang potang sakali man na kung matikang time, available time is check me yung cellphone na ng anak. Then, i-monitor pa kung anong gagawa na at saka kung anong malaliyari. Ngayon, kung sakali man na ating sexual abuse, is siguro, kay may karing lalong-lalo na keng bawsi, keng bawat barangay tamo sa tinaman bawsi. Kung talagang minor ya pa talaga, ilimit nga mo. Pwede mo naman kasing kay data, pwede mo lang i-block para search ng anak, kalo pa na keng YouTube. Ita mo pengari kasi dapat ita mo pag walang bahala, itang talagang kapudya mo mamihalong yung anak. Kailangan kasi akakit mo. Minsan kasi anak, balada piyalong mo. Balada na anong itang communication, edabalo is atin na palang laman or na anong matsurang kay. Kaya para may iwas talaga na atsumurin kaya katamo lalong-lalo na sumutay minor is ingantabe darag bawat pengari ng kalupatan. Yes, thank you so much, Shad. Okay po. Maya payabak po kaya katamongan. Para ka na ako po bawsi as a parents, siyempre po ating kong anak, ating kong apo, babae, po tanong keng anak ko at apo ko karin ko akit ita, siguro for mabigla ko nung nanuman yung agawa ko yun, pero siguro first step ko, mamon ko kay barangay nung nanong masanting kong gawan, tungkol ketang igit kong abuse ka rin ang anak kay anakan. Mumunang dili, pengari ko naman po at kung malasakit ka rin kay anakan. Lalo na kaya makanya na bagay as a concerned citizen, for meron pong gawan siguro, mag-report ko po ka rin concerned kay makanya, lalo kang bawsi. Kapurok po ka rin anak da. Kung akakit daman makanita, kaida ka na ako keng purokdos kasi keng purokdos talagang dakal na lang kaid ka rin anak. Talaga anak la tamo talagang atinong boyfriend makanta pingsanag kayan do ring anak da. Palagi dong bantayan kasi makalunos la. Munang dili po kaingat, lalo na kareng katamong dalaga o kareng minors. Kunin pong ngayon po laganap, kunin lalo na kay social media, bakal no po kahit yung anak niya pindihan pong aliwa, matutuksula. Munang dilan, mo pure kay katangkay na kon, ingatan tala po. Dakal mga palyari po miyaliwang baryo, kakita mo po siguro, timo po kay albenta mo, nanon mga palyari. Nya sana po mimingat tamo kareng anak, sana po sa masantala pong aralan. Kanya itapo pong pengari, kapatid ko at mga katwa, ingatan tala po rin anak tamo at apo. At baka nita po, ang kakatamang baryo at tahimik yung alang malilyari, abuse ka rin anak tamo. Diyan mo po. Thank you so much, Bob. Kaya susunod po sanang interview kay Abed na kayo po. Yes, Thank you so much po. Good morning, Bob. Good morning. Kamusta na kayo po? Okay naman, ma'am. Okay naman po. Yes po. Sabi yung karelo, nagagawat na uling bawal. Pato nung nanong atin malyari, pagibatan dalo. Para kana po. Eya po, pagsabi kayo, ba't bibidyo rin na nakabandi doon ng nanoy purpose na. Nung nanoy buri ng gawan. Sabi niyang interes sa mature, kasi katama kanya siyempre bandi na yung anak. Video, okay. Nung lalon, itang tungkulang ko gawang ko, istahan ke. O ba't bibidyo na rin anak. Ang buriw kong sabihan, parang kapurukta mo ganyan purukwato. Itong akakit din mga kanya na sitwasyon, ating mag-video ka rin anak ro. Sana, pero basta-basta siguro akakita mo, kaya balita. Parang alawang pengari,
pamicturean dalo, makaubad la, makapantilo. Makanya ning malaryari, kareng kaya na kan, ning sakali, ing pengari, kulang lakay kareng ano. Kailangan sabi ko rin, rin anak dal, di kapan dalo, uling masyalan ing panahon ngeni. Lalong-lalo na po takabira, muli natin ng darala pera, kaya pamangan, o tayo mo nabalo nung anong maliyari ka rin. Ang kimulit ang taong areta, kayo masyadong magtiwala. Lalo na karetang tiki na kayo, ketang masaping alugal, matang kayo, bibideo na kayo, yapin yung mumunang biling magagawang krimen na yata mo bali. So ako, panabiling ko muna man karempengari, then kaya kayong anak, lingapan nyo lang, at ituro kayong makanya na budget.